अस्सलाम वालेकुम। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर इन नन, ये तो आपने सुना ही होगा। पाकिस्तान में आप किसी तकरीब में बैठे हों, किसी की शादी में हों, या आप अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग में होटल पर बैठे हुए हों, आप किसी से किसी टॉपिक पे बात स्टार्ट करें, कुछ देर में आपको ये लगने लगेगा कि ये बंदा इस टॉपिक का जो है वो चैम्प है। यानी वो कुछ देर में जो है वो आपने ज़ाहिर जो है वो उसका जो इल्म है उसके हिसाब से वो आपको कन्विंस कर लेगा कि वो जो है उस टॉपिक का चैम्प है। यानी आप किसी से कोई पॉलिटिक्स पे बात करना स्टार्ट करें तो कुछ देर में आपको लगेगा कि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इसी तरीके से आप जो है वो किसी से आईटी पे बात करें तो आपको लगेगा ये तो अब बिल गेट्स के बाद इसी का नंबर आता है। किसी भी आप टॉपिक पे जो है बात करना स्टार्ट करें तो पाकिस्तानियों का एक आम जो है वो कॉमन इशू यही है कि वो हर चीज़ में बात करना चाहेंगे और हर चीज़ में अपने आप को चैम जाहिर कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ ना कुछ तो इसमें जो है उनके पास इल्म थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन सारा मसला ही इस थोड़े इल्म का है। ये जो आधा और अधूरा इल्म है, सारा बेड़ा गर्क इसी ने हमारा किया है। यानी ये जो एक तो ये मसला है कि हम जो है वो अधूरा इल्म लेके घूम रहे हैं, लेकिन हमको इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा। अच्छा, अधूरा इल्म होता किस वजह से है? एक वक्त था जब मुसलमान जो है वो फ़र्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो गेन करते थे, और उसका रीज़न क्या था? सिर्फ एक ही रीज़न था, रिसर्च करते थे, तहकीक करते थे। तहकीक में मुसलमान बहुत आगे थे। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने इल्म का रास्ता छोड़ दिया, और फिर ज़ाहिर है फिर जो डेवलप कंट्रीज आज हम जिनको देख रहे हैं उनका एक ही रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न, कि वो रिसर्च करते थे। उन्होंने रिसर्च पे बहुत पैसा लगाया और इस वक्त भी वो अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ रिसर्च पे लगाते हैं। वो रिसर्च से क्या फ़ायदा होता है? उस रिसर्च से फ़ायदा यही होता है कि वो दुनिया को लीड करते हैं। दुनिया को लीड करने का यही एक रास्ता है कि हम रिसर्च होगी तो डेवलपमेंट होगी ऑटोमेटिकली। और अच्छा, हर चीज़ में जो है हम क्योंकि सेकेंड हैंड इल्म लेके घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है। रिसर्च होती है तो इल्म जनरेट होता है। अब क्योंकि हमारे पास जो है वो सेकेंड हैंड इल्म आ रहा है तो इसमें दो खराबी होती है, या तो वो अधूरा आता है या वो गलत आ सकता है। ठीक भी आ सकता है लेकिन इसमें ख़राबी होने के भी बहुत चांस होते हैं। दूसरा ये कि हम हमेशा दूसरे के मोहताज होते हैं। हमारे पास हेल्थ केयर और मेडिसिन का इल्म है, वो सेकेंड हैंड आ रहा है, हमारे यहाँ से जनरेट नहीं हो रहा। इस तरीके से टेक्नोलॉजी का कोई इल्म है, आईटी और डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह का कोई इल्म है, वो हम किसी से ले रहे हैं, हम खुद जनरेट नहीं कर रहे। जब हम कोई चीज़ जनरेट नहीं कर रहे तो हम किसी को लीड नहीं कर सकते दुनिया में, हमने दूसरे को फॉलो ही करना है। तो यही रीज़न है कि हम फिर डिपेंडेंट हैं दूसरों के, और फिर हम जो है वो ये कहते हैं कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। हमारे आगे ना बढ़ने की बस यही एक रीज़न है। ये जो अधूरा इल्म है और आधा इल्म है, हम इसी की वजह से जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर इन नन बने हुए हैं। यानी हर बंदा जो है वो थोड़ा हर फील्ड का इल्म लेके घूम रहा है, लेकिन किसी एक फील्ड में चैम्प नहीं बन रहा। यही रीज़न है कि पाकिस्तान से प्रोफेशनल्स नहीं निकल रहे हैं। पाकिस्तान से प्रोफेशनल नहीं निकल रहे हैं, ये हमारे पास खुद एक बहुत बड़ा सबूत है कि हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर इन नन है। एक होता है जाहिल रह जाना, एक होता है नीम हकीम ख़तरा जान बन के घूमना। ये इससे जाहिल होने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अधूरा इल्म क्यों होता है? जब कौम में तहकीक की आदत ना हो, रिसर्च की आदत ना हो, यानी वो एज एन इंडिविजुअल भी जो है वो तहकीक नहीं करते हों। और गवर्नमेंट लेवल पर और यानी इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे तो तहकीक यानी रिसर्च के सेंटर्स ही हमारे पास वैसे नहीं हैं, तो हमने पीछे वैसे ही रह जाना था। लेकिन मिजाज के एतबार से भी वैसे फॉर्म भी हमारे अंदर रिसर्च वाला मादा नहीं है। हम रिसर्च नहीं करते हैं, बल्कि हम दूसरे से जो है वो इल्म उधार लेते हैं। और यही वो इल्म है जब हम एक बंदे से दूसरे से तीसरे में ट्रांसफ़र होता है तो उसमें जो है वो सेकेंड हैंड इल्म हमेशा जो है वो उसमें ख़राबी का चांस होता है। यानी वो ठीक से या तो पहुंचता नहीं है, या फिर ये कि वो आधा पहुंचता है। हम इल्म को जब तक जनरेट नहीं करेंगे जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक शख्स की भैंस बीमार पड़ गई, वो भागा अपने दोस्त के पास गया। उसने कहा कि यार वो तुमने पिछले साल मुझे बताया था कि तुम्हारी एक भैंस थी और वो बीमार पड़ गई थी, तो तुमने क्या खिलाया था इसको, क्या किया था तुमने? उसने कहा मैंने तो उसको पेट्रोल पिला दिया था। वो भागा आया, उसने कहा एक जगह जो है वो पेट्रोल पंप पर रुका, वहाँ से उसने पेट्रोल भरा बोतल में और सीधा अपने भैंस के पास पहुँच गया। वहाँ जाके उसने भैंस को जो है वो पूरा पेट्रोल पिला दिया। कुछ घंटे गुजरे, भैंस मर गई। वो हैरान, और वो भागा वापस अपने दोस्त के पास गया। उसने कहा यार तुमने तो मुझे बताया था कि तुमने भैंस को पेट्रोल पिलाया था, मेरी भैंस तो मर गई। तो उसने कहा भाई मेरी भैंस भी मर गई थी, तुमने मेरी आधी बात सुनी। जब इल्मी आधा लोगे तो नुकसान तो होगा। हमारा मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। अधूरा इल्म लेके जो है वो खुश यानी मुतमईन घूम रहे हैं हम लोग,
اور اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی کہ بھائی ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ دوسری بات، اسلام میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جب تم تک کوئی بات پہنچے تو تم اس پہ اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ یعنی یہ اس کام میں تو ہمیں سب سے زیادہ آگے ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے سن 2005 یا 6 میں ایک تصویر وائرل ہوئی تھی کافی سارے اخباروں میں۔ اس ٹائم پہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، تو یا ٹی وی ہوتا تھا یا اخبار ہوتے تھے، تو اخبار میں کافی زیادہ ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ فلاں ایک کسی لڑکی نے جو ہے وہ قرآن کی بے حرمتی کی تھی، اور اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کی جو شکل ہے وہ بگڑ گئی۔ اب یہ وہ خبر تھی جو تمام تقریباً چھوٹے اخبارات میں تو یہ جو ہے وہ سب جگہ شائع ہوئی، اور مسلمانوں نے اس کو جو ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے پھیلانا شروع کر دیا۔ ہر گھر میں تقریباً میں جہاں گیا وہاں پر مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ وہاں جو ہے گھر میں اخبار رکھا ہوا وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ کر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، دیکھو بھائی یہ اتنا بڑا ثبوت اور قرآن کی بے حرمتی ہوئی تو اس کی سزا اس کو یہ ملی کہ اس کی جو ہے وہ شکل ہی بگڑ گئی ہے، اور پھر وہ فیس بھی جو ہے وہ اس میں لگایا گیا ہے۔ بعد میں یہ پتہ لگا کہ ایک فرینچ آرٹسٹ ہے، اس نے کچھ مجسمے بنائے تھے اور وہ کریٹو آرٹ تھا، یعنی اس نے وہ بنانے کے بعد اور وہ میوزیم میں رکھے گئے تھے، اور ان کی تصویریں جو ہیں وہ لی گئی تھیں، وہ کسی جگہ کسی باہر کے کسی اخبار میں شائع ہوئی تھیں۔ وہاں سے رپورٹرز نے کسی ایک رپورٹر نے اس تصویر کو نکالا اور اس میں پھر اپنا کانٹیکس بھرا اور اس میں مرچ مسالہ لگا کر جو ہے وہ اس کو شائع کر دیا۔ اب اس کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ تمام اخبارات نے اس کو شائع کیا۔ ہمارے ہاں ایک تو اس طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ اپنے ہی جذبات کا مذاق اڑواتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ مولدین کو اور مختلف لوگوں کو جو ہے وہ مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے۔ جتنے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں جن کا بہت نام ہے، جس میں البرٹ آئنسٹائن تھا اور نیوٹن تھا اور بھی جو ہے وہ مختلف سائنٹسٹ ہیں، ان کے اگر آپ زندگی دیکھیں یہ بھلے اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ تھے، لیکن ان کے ہاں ان سب کا ایک ہی ان کی عادت کامن تھی، وہ تھی ریسرچ۔ یہ خود ہی ریسرچ کیا کرتے تھے، یہ ان کے اندر کیوریوسٹی تھی، اور یہ کیوریوسٹی انسان کے انسان ہونے کا ثبوت دیتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سے کیوریوسٹی نکال دی جائے، غور و فکر نکال دیا جائے، تو پھر جانور میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا، اور یہی وہ غور و فکر ہے جو انسان کو آگے جو ہے وہ ریسرچ کی طرف لے کر آتا ہے، وہ اس کی مزید تحقیق کرتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ کسی نتیجے تک پہنچتا ہے۔ وہ نتیجہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ غلطی سے صحیح کی طرف جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا ڈیولپ کرتی ہے۔ تو بھائی جب آپ کو کوئی علم آپ تک پہنچا کرے تو ایک تو اس کی تحقیق تھوڑی کر لیا کریں، اور دوسرا یہ کہ کچھ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا غور و فکر کیا کریں، چیزوں کو آبزرو کیا کریں، تاکہ آپ ہی میں سے کوئی جو ہے کوئی سائنٹسٹ پیدا ہو، کوئی فلاسفر پیدا ہو۔ نہ ہمارے ہاں بڑے فلاسفرز پیدا ہو رہے ہیں، نہ ہمارے ہاں کوئی سائنٹسٹ پیدا ہو رہا ہے۔ اس کے ریزن یہ ہے کہ نہ آبزرویشن ہے، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک گولو کا بیل ہے جو چلتا چلا جا رہا ہے، 9 to 5 کام کر رہا ہے، یا اپنے کاروبار پہ جا رہا ہے یا پھر اپنی نوکری پہ جا رہا ہے، رات کو آتا ہے سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے پھر نکل جاتا ہے۔ حالانکہ یہ انسان کو جب باقی مخلوقات سے الگ کرتی ہے، یہ غور و فکر کی عادت ہی ہے جو انسان کو جو ہے وہ دوسرے مخلوقات سے الگ کرتی ہے۔ تو بہرحال میرا چھوٹا سا میسیج یہی تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔